नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। आज आमे एक बहुत खास विषय उपरे चर्चा करबाकू जाउछे ठेठी अंगिका भाषार गठन एवं एहार व्याकरण। प्रायतः आमे भाबु जे आंचलिक भाषागुड़िक बोधवय केवल कथित भाषा किंतु प्रकृतरे सेमानंकर निजस्व एक अति गभीर एवं निर्दिष्ट ढांचा थाए। आसंतु एही भाषार स्वतंत्र नियमावली को टिके पाखरु अनुध्यान करिबा। एबे आमर आजिर एही आलोचनार मूल आधार हेउछि गजेन्द्र ठाकुरंक द्वारा संपादित तथा डॉक्टर अमरेन्द्र एवं डॉक्टर आभांक रचित मैथिली के एकटा समानांतर व्याकरण। एही बहिटी ठेठी अंगिकार व्याकरण को बेस वैज्ञानिक ढंगरे उपस्थापन करिछि। एहाकु आधार करी आमे भाषार प्रकृत सौंदर्य को आहुरी भल भाबरे बुझी पारिबा। आज आमे मुख्यतः केतोटी प्रमुख दिग उपरे आलोकपात करिबा। ठेठ अंगिकार परिचय, एहार ध्वनि ओ उच्चारण, शब्द गठन, विशेष्य, लिंग, वचन एवं शेषरे सर्वनाम ओ क्रियापदर नियम। आसंतु आरंभ करिबा। प्रथम पर्याय ठेठी अंगिकारर परिचय। एहार भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टिके देखिनेबा। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि एही भाषार विशाल भौगोलिक व्याप्ति। एहा केवल गोटिए स्थान रे सीमित नुहे। बिहारर अंग प्रदेश भागलपुर, बेगुसराय, खगड़िया ठारू आरंभ करी झारखंडर साहेबगंज, गोड्डा ओ दुमका पर्यंत एहा कुहाजाए। एपरिकी पश्चिमबंगर मालदा एवं नेपाळर मोरंग ओ सुनसरी अंचलरे मध्य एही भाषार बहुल प्रयोग देखिबाकू मिले। एते विस्तृत अंचलरे एहा किपरि निजर पतियारा बजाय रखिछि ताहा सतरे भाबिबा कथा। आउ एक मजादार ऐतिहासिक तथ्य शुणन्तु। 1903 मसीहारे प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन एहाकू छिका छिकी भाषा नामरे नामित करिथिले। काहींकी जानते? कारण एही भाषारे अच्छी बदलरे साधारणतः छैके व छैकेई बोली बहुल भावरे प्रयोग होइथाए। एही निर्दिष्ट ध्वनिकू धरी ग्रियर्सन एभଳି एक कौतूहलपूर्ण नाम देइथिले। एथिरु बुझा पड़े समय सहित भाषार परिचय किपरि बदले। 1903 बेलकू ग्रियर्सन एहाकू मैथिलीर एक उपभाषा बोली मानुथिले, किंतु आजिर समयरे ठेठी अंगिका एक संपूर्ण स्वाधीन भाषार मान्यता पाइछि एवं खास कथा हेउछि एहा एबे झारखंडर द्वितीय राजभाषा। मागधी प्राकृतरू बाहारी एही भाषा निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि, जहा अत्यंत गर्वर विषय। द्वितीय पर्याय ध्वनि एवं उच्चारण। आसंतु एहार वर्णमालार मूलद्वार उपरे नजर पकाइबा। ठेठी अंगिकारे ध्वनि सृष्टि प्रक्रिया बहुत सुसंगठित। स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्णर उच्चारण स्थान संपूर्ण निर्दिष्ट, जेमितिकी अ, आ एवं क वर्गर अक्षर तंटीरु बाहारे, तेणु एगुड़िकू कंठ कुहाजाए। सेहिपरि इ एवं च वर्ग तालुरु आसे, तेणु एहा तालव्य। आउ प वर्ग ओष्ठ बा ओठरू आसुथिबारु एहा ओष्ठ्य। एही विभाजन पछरे थिबा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तवरे चमत्कार। एही नियमगुड़िक भितरे किछि खास आंचलिक वैशिष्ट्य मध्य लुचि रहिछि। ठेठी अंगिकारे तालव्य श, मूर्धन्य श एवं दन्त्य स ए तीनोटी जाक पई प्रायतः केवल सर ही उच्चारण हुए। सबठु मजादार कथा हेउछि ल एवं र किंबा न एवं ल मध्यरे अदल बदल। नदी शब्दटी केमिति लद्दी होई जाए आउ रहरी पाल्टी जाए लहरी, ताहा शुणिबाकू बेस मजा लागे। एहा छड़ा शब्द शेषरे जेउ नासिक्य ध्वनि प्रयोग हुए, जेमितिकी मा बा हमरं, सेगुड़िक भाषाकू एहार खांटी स्थानीय स्पर्श देइथाए। तृतीय पर्याय शब्द गठन। शब्दर वास्तुकला किपरि हेउछि आसंतु देखिबा। श्रुत सामग्री को देखिले जଣା पड़े जे शब्दगुड़िकर विवर्तन केते स्वाभाविक। गोटिए पटे रहिछि तत्सम शब्द, माने संस्कृतर मूल शब्द, जेमितिकी अग्नि, सूर्य ओ हस्त। अन्यपटे देखंतु ताहा किपरि स्थानीय प्रभावरे तद्भव रूप नेइछि। अग्नि बदली होइछि आगि, सूर्य होइछि सूरज एवं हस्त पाल्टिछि हाथ। एथिरु बुझा पड़े जे एक भाषा केते सहज एवं प्राकृतिक भावरे निजकू गढ़िथाए। एबे टिके ध्यान दियंतु, कारण इहा हेउछि ठेठी अंगिकारर सबुठारु स्वतंत्र नियम, लघु, गुरु, अतिरिक्त प्रणाली। गोटिए शब्द किपरि तीनोटी स्तर देई गति करे देखंतु। प्रथमे लघु बा छोट रूप माली, सेथिरे प्रत्यय जोड़ी हेले ताहा हुए गुरु बा दीर्घ रूप मलिया।
ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରୂପ ନେଇ ତାହା ମଲିବା ପାଲଟିଯାଏ। ଏଭଳି ନିୟମ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଏ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶେଷ୍ୟ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବଚନ। ବ୍ୟାକରଣର ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା। ଏହି ଭାଷାରେ ବହୁବଚନ ଗଠନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଭାରି ସିଧାସଳଖ। ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି, କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଏକ ସମୂହବାଚକ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ସବ୍, ସବ୍, ଲୋଗ୍, ଲୋଗନି ବା ସିନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହମେସହ ସବ୍ ଲାଗିଲେ ହମେସବ ହୁଏ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ହୋଇଯାଏ ଡାକ୍ତର ଲୋଗ୍। କେତେ ସହଜ ନା? ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ବିକୃତ ନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାରକ ବା ବିଭକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଏଥିରେ 8 ଗୋଟି କାରକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଏ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେମିତି ରାମ ଖାଇଛେ। କର୍ମ କାରକରେ ଲାଗେ କେ ବା କଇ, ରାମ ଶ୍ୟାମ କେ ବଜେଇଲକେ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଲେଲି ଆସେ, ବେଟା ଲେଲି କିତାବ ଅନଲକେ। ଆଉ ଅପାଦାନରେ ସେ ଲାଗେ, ଯେମିତି ପେଡ଼ ସେ ପତ୍ତା ଖସଲାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ନିଖୁଣ ଗଠନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କ୍ଷେଠି ଅଙ୍ଗୀକାରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ଶବ୍ଦ ଜରିଆରେ ଏହା କିପରି ଜଣାପଡ଼େ? ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ବନାମ ଓ କ୍ରିୟା। ଏହା ହିଁ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ ସର୍ବନାମଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବା ନିଜ ପାଇଁ ହମ୍ ବା ହମେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତେଁ କିମ୍ବା ତୋ। କିନ୍ତୁ ଆଦରବାଚକ ବା ସମ୍ମାନସୂଚକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅପ୍ନେ ବା ଆପ୍ନେ କୁହାଯାଏ। ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୁନେ ହିଁ ଲାଗେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଭାଷା କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନବୋଧର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ୟାକରଣର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଖରେ, ଯାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦଟି ସମୟ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ କେମିତି ତାଳମେଳ ରଖି ବଦଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା କ୍ରିୟାଟି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଖାଏ ଛଏ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଖାଏ ଛଏସ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ତତ୍କାଳିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଖାଏ ରହଲ ଛଏଁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ କାଳରେ ଖାଏନେ ଛଏଁ ହେଉଛି। ଏହି ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବ୍ୟାକରଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ। ଠେଠି ଅଙ୍ଗୀକାର ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ଢାଞ୍ଚା ସତରେ ଚକିତ କରେ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ଗଭୀର ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥିବ। ସାଥିରେ ରହିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।